हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं दूध फिनिश हो गया है घर में, तो मैं जो हूँ वो दूध लेने जा रही हूँ। और मैं दूध कहाँ से लेने जाऊँगी? अपने घर से बाहर बाइक पे बैठ के भाई के साथ, और दूर एक जगह है, मतलब कि दूध जहाँ से मिलता है, जो होटल है, तो मैं वहाँ जाऊँगी और फिर वहाँ से हम दूध लेके आएंगे। तो आए, आप भी मेरे साथ चलें, हम साथ में चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। ये चूँकि ठंडा इलाका है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हमें ना बाहर जाने से पहले ख़ुद को कवर्ड करना पड़ता है। तो चले, मैं अपना बैग ले लेती हूँ। ये मेरा बैग है, कहाँ फंस गया? ठीक है, ये देखें, ये बैग है। ये मैंने अपना बैग भी ले लिया और अब हम चलते हैं दूध लेने के लिए। 3 लीटर दूध लेना है मैंने। मैंने तो लाइट नहीं ऑफ की। ये देखें, मैंने लाइट ऑफ कर दी। एक इसको ज़रा ऐसे कर लें, आसानी होती है। अब मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं और अब हम दूध लेने जाएंगे। ये देखें, ये भाई रेडी हो रहा है, चप्पल पहन रहा है, और अब हम चलेंगे। ठंड है बाहर, बड़ी ठंड है बाहर। गेट की चाबियां हैं ना, लेकिन आज हम जाएंगे। क्या हम बाइक पे नहीं जाएंगे? मैं कह रहा हूं बाइक पे ठंड बहुत है। अरे मैं समझी हम बाइक पर जाएंगे, भाई कह रहा है गाड़ी पर जाना है। तो चलें, मैं गेट खोलती हूँ। चलें जी, ये भाई ने गेट खोल दिया। अब आज हम गाड़ी पर जाएंगे। क्योंकि ठंड बहुत है। हाँ, ठंड बहुत है, तो इसलिए ये देखें, आपको अंधेरा इसलिए नज़र आ रहा है ना कि मेरे पास अभी उस तरह से कोई वो नहीं है, फ्लैश लाइट वगैरह नहीं है। तो आप इसको इसी तरह से एडजस्ट करें, बाद में मैं ले लूँगी। तो ये भाई ने, मैंने समझा हम बाइक पे जाएंगे। ओहो, चलो गाड़ी पर चले जाते हैं। रास्ते में टूल प्लाज़ा पड़ता है ना, और वो थोड़ा सा दूध, इतना दूध नहीं लेना होता जितना हमें टूल प्लाज़ा पे टैक्स देना पड़ जाता है। चलो, आज दरवाज़ा बंद भी भाई नहीं कर दिया। ठीक, चलो। दरवाज़ा खुल गई। ओह, मैं भूल गई, मैंने आज लाइट्स नहीं ऑफ़ की। रूम की भी लाइट ऑफ़ करना। चलो, अब हम चलें जी, चलते हैं। अब ये वाला गेट मुझे लॉक करना होता है एंड में, तो मैं कैसे लॉक करूँगी? चलें, मैं लॉक करके ये आ गई मैं गाड़ी के पास, और ये मैं बैठ गई गाड़ी में। चलें, ये जी, अब हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। घर तक पहुंचेंगे लोग। ये देखें रास्ता, सर्दी की वजह से कहीं कोई फसल नहीं लगी। रात का वक्त है, मैं कभी आपको दिन में लेके आऊँगी, फिर आपको मैं दिखाऊंगी अपना एरिया, तो आप देखिएगा। देखें, इस तरह जब कभी सामने से बाइक आ जाती है ना, फिर तो खैर है, ये रास्ते तंग हैं। लेकिन अगर कभी सामने से कोई गाड़ी आ जाए ना, तो जो नया ड्राइवर होता है ना मेरे जैसा, वो बिल्कुल घबरा जाता है। दिखाऊंगी मैं आपको अगर कोई गाड़ी आई तो। ये देखें, सामने से अब आ गई है गाड़ी। अब आप देखें, अब चूँकि भाई को यहाँ पर ड्राइव करने की प्रैक्टिस है, तो ये तो निकाल लेगा। अब इस जगह मैं होती ना, तो मैं सही घबरा जाती हूँ। कैसे निकालेंगे? देखो कितने क्लोज से गुजरी है। ये होता है यहाँ। ये अब हम आ गए हैं रोड पे, और ये देखिए हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। ये आपको शीशे के ऊपर कतरे नज़र आ रहे हैं?
یہ دیکھیں یہ ہم آ گئے ہیں مین روڈ کے اوپر. دیکھیں لائٹ پڑنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا روڈ. ٹھیک ہے یہ دیکھیں. ابھی مجھے بھائی کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہی تھی کہ بائک پہ جانا ہے, اور آپ نے دیکھا بھائی بارش مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوئی ہے, بارش ایک دم سے ہو گئی ہے. تو اچھا ہوا کہ ہم گاڑی میں نکل آئے. اگر ہم بائک پر نکلے ہوتے تو ابھی ہم دونوں بہن بھائی بھیگ رہے ہوتے. یہ دیکھیں بھائی کو, بھائی نظر ہی نہیں آ رہا. چلو تھوڑا سا رستہ ہے, تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں گی, پھر میں وہاں پہنچ کے آپ کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہے. اب اصل میں ایکچولی سردی کی وجہ سے نا سارا سبزہ ختم ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہ رستے اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے, ورنہ یہ بہت خوبصورت رستے ہیں. یہ بہت ہی پیارے علاقہ ہے, یہ بہت ہی پیاری جگہ ہیں, یہ بہت ہی پیارے علاقے ہیں. یہ دیکھیں یہ اب ہم آ گئے ہیں ٹول پلازا پہ. ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم دودھ کتنا لینے جائیں گے اور ہم یہاں پر ٹیکس کتنا ان کو پے کریں گے گورنمنٹ کو. یہ دیکھیں ہاں جی بتائیں ذرا, دکھائیں ذرا یہ مجھے کتنے کی پرچی دی ہے انہوں نے آپ کو. یہ دیکھیں یہ پڑھیں اس کے اوپر یہ کتنے کی پرچی ہے. 60 روپے. 60 روپے جانے کے اور 60 روپے آنے کے. ٹھیک ہے نا. اور ہم دودھ کتنا لینے کے لیے جا رہے ہیں, صرف 3 لیٹر. اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ فش پوائنٹ دیکھیں آپ, یہاں اکثر ہم فش کھانے کے لیے آتے ہیں. یہ بڑا زبردست ہے. یہ فیصل فش پوائنٹ ایک, یہ اس کے بعد دوسرا, اور اس کے بعد یہ جو تیسرا ہے نا یہ سید والے, یہاں ہم آتے ہیں فش کھانے کے لیے, اور ان کی فش بہت یہ دیکھیں یہ ہم آ گئے ہیں اس جگہ جہاں سے ہم نے دودھ لینا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اور یہاں لگ رہا ہے کہ شاید بارش کم ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ٹرک اڈا یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے. اب یہاں سے ہم گاڑی کتنی ہل رہی ہے, یہاں سے ہم دودھ لیں گے. میں آپ کو گاڑی سے باہر سے نکل کر دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے جہاں سے ہم دودھ لینے جاتے ہیں. باہر ہلکی ہلکی فوار اب بھی پڑ رہی ہے. اب میں باہر نکلی ہوں تو مجھ پہ محسوس ہو رہی ہے کہ پڑتی ہوئی. یہ سارا علاقہ, یہ دیکھیں گاڑی کے بونٹ کے اوپر بارش کے قطرے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ دودھ آ گیا بھائی ہمارا. چلیں اب ہم واپسی کا سفر شروع کریں گے. چلیں اب میں بھی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں. یہ اب ہم واپسی کا سفر لے رہے ہیں اور اب ہم سیدھا گھر جائیں گے. چلیں یہ ہم دوبارہ واپسی پہ نا ٹول پلازا پہ آ گئے ہیں. یہاں جہاں ہم نے جاتے ہوئے ٹیکس پے کیا تھا نا, ٹول ٹیکس دیا تھا, اب ہم واپسی پہ دوبارہ اسی جگہ آ گئے ہیں. ہم یہاں پہ ٹول ٹیکس پے کریں گے اور پھر ہم گھر جائیں گے. پھر میں گھر جا کے آپ سے ملتی ہوں. بس ہم تھوڑا سا ہی دور ہے اپنے گھر سے, تھوڑی دیر میں ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے. یہ بڑا خوبصورت رستہ ہے, لیکن ایک تو ڈے ٹائم ہو اور دوسرا اسپرنگ چل رہا ہو, تو پھر آپ کبھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں یہ دیکھیں سردی کی وجہ سے یہ لوگ شالز اوڑھے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا یہ ہل رہا ہے کیونکہ گاڑی چل رہی ہے نا, اس وجہ سے. تو فرینڈز ہم اب گھر آ گئے ہیں اور یہ دودھ میں نے رکھ دیا. اب میں اس دودھ کو بوائل کر لوں گی. چلیں بوائل کرتے ہیں. اور یہ میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا. اب تھوڑی دیر میں یہ دودھ بوائل ہو جائے گا. چلیں تھینکس فار واچنگ مائی ولاگ فرینڈس. پلیز
لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں. اینڈ پلیز سپورٹ مائی چینل. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اوکے بائے، اللہ حافظ.